कला और साहित्य ती बचबार गोटे निरा मजा अच्छे। और आम साहित्य क्या कहसुँ जीवन जोग जगत समान साहित्य और से साहित्य कला थी बचबार जेन मजा अच्छे सेटा जेन से बचीचे से जानवा। और हेन्ता एज गोटे आम कवि सम्मेलन में जोग देवार लगी जाऊँ विशिष्ट साहित्यिक आज्ञा मान संगे। तो दर्शक बंधु जोहार आपण मन के स्वागत करुचे आज पीताम्बर भाई शंकर आज्ञा भगवान आज्ञा और नरहरी आज्ञा खगे दादा और टिकचंद दादा सब बाहरी छूँ और हेतक तक आम संगे जोड़ी कर रही था। नमस्ते। धन्य सामंत आसन वीडियो
টিফিন ব্যবস্থা চালিছে টিফিন অনেক ভিডিও मुत्ते मिसाउन मां जो है ओडिशा नवीन ओडिशा सरला ना तो ठीक नहीं सरवा भी ता पछे आसबी हमर मंदिर ता पछे जीबी हमर असुर बड़े बड़े साइड कर पछे वेट कर ले आगे 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 स्मॉल बिजनेस मैडम को बता दी फिर जब आसे बिलम पठे दे नहीं वो लिस्ट पठे दो ना नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादनुतद्रवसंयुक्तं पिबतं भागवतं रसमालय मुहुरहुः रसिका भुविभावुका पुराणन्तिकवारं हरि हरि बोल সভামুখ্য দিনার প্রণাম ঘেনিবে আম্বর প্রমুখ অতিথি আদর সম্মান জনায়ে সভার সম্মানিত অতিথিগণ আম্বর সম্মান দেখেন মুখ্য বক্তা আহে আজির সম্মান জনায়ে সভার কবি কবয়িত্রী পুণ সবিহে নমস্কার ঘেন আবর গুণী জ্ঞানী জন সভিଙ୍କୁ আম্বর যে মান্য ମୋ ଭାବ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କେତେକ ଆଜିର ଜନ ସମାବେଶ ଦେଉଛି ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହର ପାଳନ ହୋଇଅଛି ସ୍ଥିର କବିତା ପଠନ ଟିପୁଣ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣ উৎসব সত্যি কি স্বর্গর পালন হুই এঠার দক্ষিণ জন সমাহার আনন্দে হুয়ে মু বিভোর উত্তমে দেবারু আস্থান সার্থক মরিলা জীবন উৎসব জননী জন্মভূমি সম মাটি লগ্না সংসদ জাণ সুদূর মাল্যবন্তগিরি যাহার অটইটি সিরি ধন্যটি মহিমা যাহার নভই সুদূর প্রচার গ্রাম রাজ্য দেশ সহিত বিদেশে হুই প্রখ্যাত বিদেশে হুই প্রখ্যাত সভাপতি কিশোর চন্দ্র সাহিত্য আকাশটি ইন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রর বিকাশ কার্যরে রখন্তি মানস সাধুবাদ দেবী নিশ্চিত মুন্ড নুয়াই শত শত হিত যে করই সাহিত্য জীবন অটই সে মিত্র যেবে ন পড়িব সাহিত্য জীবন হেব বিপরীত জীবন বীমা বলি জাণ সর্বাগ্রে সাহিত্য প্রধান সৃজীণ উত্তম সাহিত্য ভাষাকু করিবা উন্নত নথিলে সৌন্দর্যতা বোধ সাহিত্য স্তরেটি দুর্বেদ্য মুদ্রিত চক্ষু খোলি দেই সূক্ষ্মর ভাব প্রকাশই উপস্থিত হে সুধীজন ମୋ ଭାବ କରୁଛ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆମ୍ଭରେ ଦେଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମର୍ମ ସଚିରେ ଅଭିଭାଷଣ ଭିଡ଼ିଲା ସଭିଙ୍କର ମନ ଅନ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟର କଥା ଦେଲାଟି ଶୁଭର ବାରତା ହୃଦୟ ଦେଖ ଶିହରଣ କଲାଟି ଯାହାଙ୍କ କଥନ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ହେ ଜାଣିବ ଏ ସ୍ଥାନେ ସମ୍ମାନ ଘେନିବ ଏମନ୍ତ ଭାବଟି ଯେ ଦେଲ ଆମ୍ଭରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଭଲ মুখ্য বক্তা অভিভাষণ দেলাটি বক্তব্য নূতন যদি বা কথাটি অপ্রিয় শিক্ষণ ভাবটি নিশ্চয় যুগর সিনা গ্বাহি দেই সে ভাবে আম্ভে অছু রহি এমন্ত ভাব দেলি বলি মনরে দেব নাহি গালি সভাপতিঙ্ক যে আহ্বান বিপ্লবী ভাবর প্রমাণ মনর কোহটি তাঙ্কর সূচায় মহান গুণর উপস্থিত হে সুধীজন ମୋ ଭାବ କଲେଟି ଶ୍ରବଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବଳ କରିଛି ପ୍ରୟାସ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୟା ବଳି ଲେଖନି ମୋହର ଯେ ଚାଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବ କେବଳ ଚିନ୍ତନେ ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ନାମ ମୋ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ
अतिथि शिक्षक गणन मधुपुर कर्मस्थल बोलिबार राउत सांगिया आंभर बुझिब आहे चुक्यनर तुलागा बोली एक ग्राम तहिरे मोहर जनम नरला रोड डाक घर कलाहांडी जिला मध्यर लेखारे जीवा त्रुटि मान क्षमा करिवे गुणीजन मुभाव होइला संपूर्ण आंभरे देवे क्षमादान भाषा प्रबंधे एही गीत भाषई मधु जे राउत इति श्री मधु भागवते माटी लग्ना साहित्य संसद साहित्य समारोह प्रसंगे नाम प्रथम अध्याय बोल आनंद कबार हरि हरि बोल विमस्याते वाला भंगु विनय रति मति भ्रमः जदि सुगम सुगम मा मम दोतन विद्यते।